കേസ് നമ്മളങ്ങനെ തഞ്ചാവൂർ റൂമിൽ വന്നു. നൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ടൈം 10 ആയിട്ടുണ്ട്. വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഞാൻ സെൽഫ് ക്യാമറ ഇട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നല്ല തട്ടുകടയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ മുമ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ നല്ല തട്ടുകടയാണ്. നല്ല ഫുഡ് കിട്ടും. പൊടി ദോശ, കലക്കി, മുട്ടയുടെ പല വെറൈറ്റിയൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. തഞ്ചാവൂർ നമുക്കൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന കടയാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല ഫുഡുണ്ട്. ആ പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡറെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിറയെ ഫുഡുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ വന്ന് ഇവിടെ ഓംലെറ്റ് കഴിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ മാസ്റ്ററുണ്ട് ഫുഡ് വയ്ക്കുന്നത്. നല്ല ദോശയൊക്കെ ചൂടും. ഇവിടെ കേട്ടോ വലിയ ദോശയൊക്കെ ചൂടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഓക്കെ. നിറയെ ഫുഡ് കൊടുക്കും. ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യും. മഴ ജാസ്തി കേരളാണ്. മഴ പേടിച്ചതാ ഇങ്ങനെ വന്നത്. அங்கே ரொம்ப மழை ஜாஸ்தி மழை பெய்யுதாണ്. ஒரு தோசை பார்சல், ஒரு தோசை எனக்கு சாப்பிடுது. இவனை நிறைய ஆள் இருக்காண்ணா. இது ஒரு 6 மணிக்கு தான் இந்த கடை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க 12 மணி வரை இங்கே இருக்குவாங்க. 12 மணி வரை நிறைய இட்லி இருக்குது. இட்லி எடுக்குவாங்க. இதான இட்லி தான் எடுக்குது. நிறைய ஃபுட்டு இருக்குது. நிறைய ஃபுட்டு, நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. எல்லாம் கொடுத்துடுவாங்க. ரொம்ப ഫ്രണ്ട്ലിയാങ്ക ഇവർ. ഈ പയ്യൻ്റെ കടയാണിത് കേട്ടോ. ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കടയാണ്. ഇവനാണിത് നോക്കി നടത്തുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫുഡാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റി. ഒരു ഭയങ്കര കൂട്ടമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത്. നല്ല ഫുഡാണ് തരുന്നത്. ഫുഡിനൊന്നും ഒരു കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. அதிகமாக இருக்கும். அந்த பிஸ்ரு கடை இருக்காதா? நீங்க வரணும் சொல்லுங்க. இங்க பிசினஸ் எப்படின்னு சொல்லுங்கண்ணா. 6:30 மணிக்கு தான் போடுவாங்க. ஆமாம், 6:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நைட்டு 10:30 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுவோம். 10 இல்லை 12 மணி. 10:30 மணிக்கு 12 o'clock இருக்கு. அது சொல்லுங்க, ஓப்பனாக சொல்லுங்கண்ணா. நான் கேரளா தான் போடுங்க. இங்கே தமிழ்நாடு போடுறது இல்லை. பேர் ஐயப்பன். தஞ்சாவூரில் கடை வச்சுருக்கோம். புது பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்தில். லொக்கேஷன் வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அன்னபூர்ணா பக்கத்தில். நான் வந்து எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன். எம்பிஏ திருச்சியில் பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறேன். எங்கள் அப்பா கடை வச்சிருக்கு. நீ ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் நீங்கள் வந்து டைமில் வந்து வேலை பார்க்குறேன். ஆனால் இங்கே எல்லாம் கரெக்டாக லைஃப் ஃபுட்டு மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கு இல்லையா? இங்கே பழக்கமான எந்த ஃபுட்டும் இல்லை. ஆனால் ஃபுட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டு. நான் சாப்பிட்டேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டு. நல்ல ஃபுட் வந்து பொடி தோசை. இங்கே ஸ்பெஷல் பொடி தோசை. அது சாப்பிட முடியல. நாளைக்கு காலையில் இருக்கணும். நானும் நைட் இங்கே இருந்தால் சாப்பிடுவாங்க.